بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل میں محبت بھرے جذبات لیے آپ کا اپنا رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر۔ پاکستان میں سموگ سے دھندلائی فضا کے بارش سے بہتری آنے اور بڑھتی ہوئی سردی میں آپ کے دلوں پر دستک دینے حاضر ہوا ہوں۔ اس سال کے ختم ہونے میں ابھی 50 دن باقی ہیں۔ یہ کیسے گزریں گے اس کے بارے میں آج تھوڑی سی معلومات دیں گے۔ راہو کے برج تبدیل کرنے اور سیٹرن کے 4 نومبر سے سیدھے ہونے سے کیا اثرات ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم شو کی جانب جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تھمز اپ نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، بیل کا بٹن دبانا بھی مت بھولیے گا۔ تو دوستو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں۔ انلاک یور فیوچر 50 days آف پاور ان 2023۔ یہ جو ہاروسکوپس ہیں، 50 دن ہیں آپ کی لائف کے اس سال میں۔ یہ 50 دن شروع ہو چکے ہیں چاند گرہن سے، اور 4 نومبر کو راہو کی تبدیلی، اور 4 نومبر کو ہی سیٹرن کے ریٹروگریڈ ہونے کے بعد سے سیدھے ہونے تک، اور اسکارپیو میں کئی ستاروں کے آ جانے کے بعد جو ہی یہ وقت شروع ہوتا ہے، گلیکسی پر ستاروں کو نیا رنگ، نیا روپ مل جاتا ہے۔ نیا رنگ، نیو ایئر الگ ہے، ہر ہفتہ الگ ہوتا ہے، ہر دن الگ ہوتا ہے، ہر پل الگ ہوتا ہے، یعنی دنیا میں ہر پل نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک پل، ایک سیکنڈ اور ایک پل کا 1000واں حصہ بھی پروردگار کے لیے بڑا اہم ہے۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پروردگار نے ہر چیز کو مطلب اور مصرف کے لیے کے ساتھ تخلیق کیا ہے، پروردگار نے دنیا کو تخلیق کرنے کا سوچا تو کن کہہ دیا، اور ایک بڑا سا دھماکہ ہوا اور پوری کی پوری دنیا تخلیق ہو گئی۔ چاند ستارے اپنی جگہ ٹمٹمانا شروع ہو گئے، گھومنا شروع ہو گئے۔ ہزاروں کروڑوں ستارے جب سے کن ہوا، دنیا میں ماہو سال آتے رہتے ہیں۔ یہ ماہو سال، یہ چاند، سورج گرہن، یہ ستاروں کی سیدھی الٹی چالیں، یہ سب انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ رب کائنات نے جیسے ہر شخص کے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے الگ بنائے ہیں، اسی طرح ہر انسان پر ستاروں کے مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ وقت، دقیقہ، ساعت کے فرق سے انسانی قسمت بدل جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 50 دن اس دنیا پر کتنے بھاری پڑتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کے لیے بھاری نہیں ہے، صرف 15 ممالک ایسے ہیں جو آگ کی لپیٹ میں آئیں گے، جہاں جنازے بہت اٹھیں گے، جہاں شہادتیں بہت ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے رشیا کی وار ہو رہی ہو، سیریا کی ہے، یا اسرائیل میں کچھ ہو رہا ہے، یا فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے۔ نومبر کا جو اینڈ ہوگا تو 2 اور ممالک اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو دنیا میں جو خوراک کی ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے، ہماری دنیا میں جو انرجی ہے، جیسے پیٹرول ہے، اس کی پرائس میں بھی اضافہ ہوگا، اوپر جائے گا پیٹرول کی قیمت جو ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں زمینوں کی خریداری میں پیسہ لگانا چاہیے؟ تو ان کاروباری حضرات سے ہم کہیں گے کہ ابھی انویسٹمنٹ سے گریز کریں۔ پاکستان کے حوالے سے دیکھ رہے ہو یا ہندوستان کے حوالے سے پوچھ رہے ہو تو الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ بائر بھی موجود ہے، سیلر بھی موجود ہے، لیکن قیمتیں ایک جگہ رک گئی ہیں۔ ہاں، پاکستان میں سونے کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ وہ بڑھتی ہوئی قیمت اب کم ہونا شروع ہوئی ہے، کم ہونے کا رجحان لے چکی ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ سونے کی خریداری کر لیں ان 50 دنوں میں۔
ڈالر جو ہے وہ اس وقت 290-95 میں مارکیٹ ہو رہا ہے. اگلے 50 دنوں میں یہی ڈالر 350 سے اوپر چلا جائے گا. دسمبر کے آخر اور جنوری کے شروع میں اس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. نقل مکانی بہت ہوگی، جو ابھی ہے یعنی اس سے بھی 3 گنا زیادہ. ان 50 دنوں میں بہت سے افراد کے ویزے لگ جائیں گے. ایک اور چیز بھی دیکھنا ہوگی کہ آپ جس ملک میں جانا چاہ رہے ہو یا جاؤ گے تو یہ سفر آسان نہیں ہوگا. وہاں جانے کے بعد آپ کو کم از کم 6 ماہ بہت سٹرگل کرنی پڑے گی. افراد جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں اور بہت زیادہ ریچ نہیں ہیں، دنیا کے جو صرف روزگار تلاش کرنے نکلتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت سٹرگلنگ پیریڈ ہوگا. ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے. میڈیا کے لحاظ سے ایک نئی وار شروع ہو سکتی ہے، ہو جائے گی. یعنی آن لائن ٹریڈنگ میں ہیکنگ کا بہت زیادہ امکان ہے. ان 50 دنوں میں یہ ہیکنگ بڑھتی چلی جائے گی. کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو سکتی ہے، جنگ کی نوید دے رہے ہیں. لیکن حوصلہ رکھیے گا، میرے علم کے مطابق ان 50 دنوں میں پاکستان ہندوستان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہونے والی. راہو جو الٹی چال چلتا ہے، برج ایریس سے پائسس میں آ چکا ہے. پائسس ایک آبی برج ہے. اس کے یہاں آنے سے پانی کے پرابلم ہوں گے، سیلاب آئیں گے، سونامی آ سکتا ہے، نیچرل کلیمٹی ہوگی، بڑا کوئی طوفان دنیا میں کہیں آ سکتا ہے. جب بھی راہو پائسس میں آتا ہے تو دنیا میں چینجز آتی ہیں، جغرافیے تبدیل ہوتے ہیں. آپ پیچھے کی اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. یہ جب بھی ایریس سے پائسس میں آتا ہے، یعنی کہ اپنے پہلے برج میں آتا ہے، تو یہ اسی قسم کے رزلٹ دیتا ہے. جغرافیے تبدیل ہوں گی ملکوں کے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ڈسپیوٹیڈ جگہوں کے جغرافیے تبدیل ہو جائیں گے. اور ایسا اگلے 18 ماہ میں ہوتا آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ یہ جو ہے یہ اپنا پورا سرکل جو ہے زوڈک کا، یہ 18 سال میں پورا کرتا ہے. اس طرح یہ ایک برج میں 18 ماہ رہتا ہے. اور یہ چونکہ ابھی آیا ہے تو یہ 2025 تک رہے گا. یہ جو اگلے 18 ماہ ہیں، ان میں دنیا میں کوئی نئی اسٹیٹ بن سکتی ہے یا کوئی مقبوضہ علاقہ آزاد ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ راہو کے نیپچون کے ساتھ ملنے سے ایک عجیب صورتحال پیدا ہوگی. دنیا میں نت نئے سکینڈل سامنے آئیں گے. ایک دنیاوی چال ہوتی ہے، ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے. رب جو وقت کی قسم کھا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، راہو کی تبدیلی سے کہیں خشک سالی ہو جائے گی، موسمی تغیرات آئیں گے، کسی مرض کی میڈیسن یا ویکسین ایجاد ہو سکتی ہے. راہو کی تبدیلی نئی زبانوں کو سیکھنے کی خواہش کو بڑھائے گی. سیاست میں راہو کی تبدیلی سے نہیں اس بات میں اور اس بات نہیں میں تبدیل ہو جاتا ہے. آپ پاکستانی کیا ہر جگہ کی سیاست میں پرانے مہروں کو پٹتا ہوا دیکھیں گے اور نئے چہرے سامنے آتے ہوئے دیکھیں گے. آئندہ آنے والے الیکشن میں یہ صورتحال آپ کو بڑی واضح طور پر نظر آئے گی. سیاست میں وہ کچھ ہوگا جو لوگوں نے سوچا بھی نہیں. پاکستانی سیاست کے جس لیڈر کی کنڈلی میں گرو چنڈال یوگ لگا ہوا تھا، اس پر مشکلات کا دور چل رہا تھا. راہو کے برج تبدیل کرنے کے نتیجے میں یہ گرو چنڈال یوگ ٹوٹ چکا. اب اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. ابھی چونکہ جوپیٹر جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہے، جب وہ سیدھا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے لیے اس لیڈر کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ اس لیڈر کے
कुंडली से निकल चुका तो ये दूसरे लीडरों के लिए खराब वक्त लेकर आ रहा है। अच्छा, मजहबी तौर पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, खूनरेजी ज्यादा होगी, जैसा कि मैंने कहा, सैलाब आएंगे, तूफान आएंगे, बारिशें बहुत ज्यादा होंगी, फसलों का नुकसान होगा, इसमें शिद्दत आएगी, यानी पिछले 78 सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। खुश्क सर्दी का एक स्पेल आने वाला है जिसमें गले की बीमारियां होंगी, नसों का फूल जाना सामने आ सकता है, मिग्रेन की बीमारी आम होगी, और ये चीजें आपके सामने अगले 18 माह में आने का इम्कान है। एक वायरस एक बार फिर बहुत शिद्दत से इख्तियार कर जाएगा, शादियां बहुत जल्द जल्द होंगी, लेकिन ये शादियां अगर देखभाल कर नहीं की गई तो ऐसी शादियां 6 माह के अंदर अंदर खत्म हो सकती हैं। ये मुल्की और दुनियावी सतह पर होगा। दोस्तों, ये तो था 2024 और ये जो अगले 50 दिन हैं इस साल के, उसके हवाले से कुछ अहवाल, और इसके मुताबिक थोड़ा सा अपनी जिंदगी को तरतीब दीजिएगा। अब हम आज के शो में अदब के हवाले से बात का आगाज करते हैं। हमारा ये दूसरा हिस्सा है हमारे शो का। तो इस सिलसिले में हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि पंजाबी जबान बहुत मीठी जबान है, इसके हर लहजे की अपनी खसूसियात हैं। अगरचे पंजाबी जबान लिखने वाले निस्बतन कम हैं सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन जो लिख रहे हैं वो कमाल का लिख रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान की बहुत बड़ी मारूफ अदीबा नीलम अहमद बशीर का पंजाबी नावल मंजर आम पर आया है, मोर बुलिंदे। हमने अभी ये नावल पढ़ा तो नहीं, लेकिन तारीफ बहुत सुनी है। वहाँ पर पाकिस्तान में इसकी कई तकरीबात हो चुकी, तो शायद मुल्तान में भी उसकी कोई तकरीब होने वाली है। नावल पर बात करते हुए नीलम अहमद बशीर की फनकारा बहन बुशरा अंसारी कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है बुशरा अंसारी। मेरी वड्डी भैन जिहड़ी जानी मनी लिखारी ने, उन्हां दी किताबां भी ने माशाअल्लाह, तमगा इम्तियाज़ भी उन्होंने मिलिया है। बड़ी खूबसूरत अफसाना निगार ते शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पर तुसीं उन्होंने जानते हो, नीलम अहमद बशीर नूं। इस वक्त मेरे हाथ च उन्हां दा एक बहुत खूबसूरत नावल है जिहड़ा पंजाबी जुबान च। अनोखी गल है कि पंजाबी इन्नी मिठी जुबान और इन्नी खूबसूरत जुबान है, उन्होंने इस तरह लिखना एक बड़ी यूनीक गल है। पंजाबी पढ़न वाले और लिखन वाले घट ने, पर जिहड़े भी है ने बड़े खास ने। तो मैं वो सब लफ्ज़ जिहड़े बचपन तो सुनती आई सां, जिहड़े बड़े अरसे तो मैं नहीं बोल रही सां, मैं इहदे विच पढ़ रही हाँ तो मैनूं बड़ा अच्छा लग रहा। एक ऐसी दुनिया विच मैनूं नीलम लै गए ने जिथों मैं भी गुजरी हाँ। जो कुछ उन्हां दी जिंदगी के तजर्बे ने, मगर जिहड़ा उन्हां दा लिखण दा अंदाज़ है वो हर कोई नहीं अपना सकता। मैं सब कुछ महसूस तो कर सकनी हाँ, पर इस तरह लिख नहीं सकती। और जिन्ना अच्छा लफ्ज़ों का चुनाव उन्होंने किया है, मेरा दिल करता पिया तुहानूं थोड़ा जिन्ना पढ़ के सुनावां। मोर बुलिंदा दा एक छोटा जिहा पीस। बस हुण उहनूं इत्थे ही सुकून मिलदा सी जिथों वो टुर के आई सी ते घर नूं पई जांदी सी। उत्थे वो जिहड़ा वजद ते तजुर्बा ते किधरे होर जा अपड़न दा एहसास हुंदा सी, ਉਹਦਾ कोई मुल ही नहीं सी। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ हर जुमेरात ਨੂੰ सोचे समझे बिना मिकानगी अंदाज ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਅਪੜਦੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ। ਕਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਸ਼ਊਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਵੇੜੇ ਆਵੜ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰ ਬੁਲੇਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਤੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਦਿਸੇਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਬਰ ਨਾ ਲਈਆ, ਛੇਤੀ ਬੋਣੀ ਵੀ ਤਬੀਬਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਬਲਾਏ, ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਭਰੇ ਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ,
ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਨਰਮ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਤਰੇ ਵਸਤੇ ਇਹ ਨੱਚ-ਨੱਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਕਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਢੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਗਲਿਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ और मैं एक ऐसी दुनिया चली गई जिथे बस खूबसूरत ख्वाब, खूबसूरत तसव्वुर ते खूबसूरत ज़ुबान और खूबसूरत कहानी मेरे नाल रही। नीलम अहमद बशीर तुसी सिर्फ मेरी वड्डी भैन ही नहीं है, तुसी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू। तुसी भी पढ़े हो मोर बुलेंदा। इस सिलसिले में कि नावल है क्या, क्योंकि हमने अभी इसको नावल को नहीं पढ़ा है, ये हम सिर्फ तारुफ उसका पेश कर रहे हैं ताकि बहुत से लोगों को ये नावल मिल सके और कि वो नावल को खरीद सकें। हमने नीलम अहमद बशीर से लाहौर में बात की तो उनका कहना था कि ये नावल प्री पार्टीशन पर एक क्लासिकल सिंगर की कहानी पर मुहित है जो उसकी 3 नस्लों की नुमाइंदगी करता है। ये सिंगर क्या में पाकिस्तान से पहले की गायिका हैं जिन्होंने एक अंग्रेज से शादी की, फिर वो अंग्रेज उसे छोड़कर चला गया और बाद में ये गायिका पाकिस्तान आ गई। यहाँ उनकी 2 और नस्लें आगे मौजूद हैं। तो ये इन तीनों नस्लों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सकाफत के पस मंजर में लिखा हुआ नावल है, यानी मोर बुलिंदा। तो ये नावल जो है किताब तरंजन टेम्पल रोड लाहौर ने शाया किया है। कीमत शायद इसकी 500 रुपये मुकर्रर हुई है। पंजाबी जुबान के फरोख्त के लिए नीलम अहमद बशीर का ये नावल जरूर खरीदिए, जरूर पढ़िए। अब जबकि पंजाबी जुबान की बात चल ही चुकी तो हम अपने दोस्त कसवर भट्ट को खराज भी पेश करेंगे। उनका जिक्र भी ज़रूरी है कि पंजाबी ज़बान के फ़रोग़ के लिए वो सारी ज़िंदगी सरगर्दा रहे। पंजाब लोग लहर का के वो करता धरता थे। यहाँ उनकी शायरी से हम एक नज़्म उनकी ज़बानी पेश कर रहे हैं और चंद लम्हों की खामोशी इख्तियार करते हैं और इसके साथ साथ आप लोगों से उनकी दुआए मग़फ़िरत की भी कभी की इल्तमास है। तारे वेखा वाह ते फिर सोचा मैं भी किया आखिर किया अपना आप ना लभे मैं वाह सावा दा बस आवण जावण चेते कई करा जाता है अपना आप लिखा जाता है। तो दोस्तों आज का रज़ा सिद्दीकी शो का इख्तिताम कसवर भट्ट की इस नज़्म के साथ इख्तिताम पजीर होता है। अगले रज़ा सिद्दीकी शो के साथ फिर हाजिर होंगे।